फाइनाइन 19 एप्रिल ते 26 एप्रिल 2024 सालमारिओ हास्तेओ गोरोंनै थाय सालकातै सालथां त्रिपुरानि इंगै लोकसभा चंमारी हाइकेबा इलेक्शन बुथ हारजाङा थाङि दङ अब्रतैनै टांसाल बुबागारखार आगुलिने कायसा प्राइवेट हटेल बीजेपी आईपीएफटी ते दिप्रा मथानि बिसिंगो नांखौमानि कक्सापुं पादा खायजाका आर थाङै मानजाखैखा हास्तेनि मन्त्रिफोरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मानजाखा तिप्रा मथानि सुप्रीमो हाइकेबा बुबागरा प्रदीप किशोर मानिक देबर्मा मानजाखा हास्ते बीजेपी नि कासकु राजीव भट्टाचार्य आईपीएफटी नि कासकु प्रेम कुमार रिया मानजाखा सालथां त्रिपुरा लोकसभा चंबारिनि कैंडिडेट बिप्लव कुमार देव मानजाखा सालका त्रिपुरा लोकसभा चंबारिनि कैंडिडेट महारानी कृति सिंह देबरमाना खबै त्रिपुरा मथा आईपीएफटी ते बीजेपी बदलनि कुबुनि नेता मंत्री एमडीसी रौना खबै पार्टीनि कुबुनि आदर বংশবাদী রাজনীতি থেকে মুক্ত হিংসা ও সাম্প্রদায়িকতার নেই কোনো চিহ্ন আমাদের একজন জনপ্রিয় মুখ্য সেবক আছে এই ডাবল ইঞ্জিন সরকার দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরাকে চলুন আবার সোনার ত্রিপুরা বানাই এগিয়ে আসুন ভাইয়েরা বোনেরা ও সবাই গঠন করুন আবার মোদি মানিক সাহার সরকার নিয়ে আসুন ত্রিপুরাতে পদ্ম ফুলার একবার ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার কৃষকদের স্বপ্ন হচ্ছে সাকার ব্যবস্থা হয়েছে শস্যের সুরক্ষার সরকার নিয়েছে গরিবের চিকিৎসার ভার মহিলারা পেয়েছেন নিজেদের অধিকার ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার হয়েছে নতুন ট্রেন নতুন রাস্তা